Kodi aw hakilnata ye mun ye faso kunkanko la aw do kodi ye jɛmukan ye min bɛ sigi radio liberté sanfɛ tɛnɛ ka taa bila juma la fiɲɛ sira kan 97 ni tɔmi 7 nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 16 la n'a bɛ sigi Seydou Sidibe fɛ aw do kodi maliyɛnw aw do kodi faso ko la k'aw da don ni jɛmukan in na aw bɛ se ka nɛgɛjuru banban 66 74 33 48 amma ke kan yasin aw bɛɛ lajɛlen ma an bɔ aw fo aw ni ce aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ sigida fɔlɔ fɔ ka taa se wɔɔrɔnan na Bamakɔ ni a tɛnkundugu marabolo kɔnɔnaw ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ aw ka jɛmukan aw dun kori nin ye ale kɛnɛ sigilen radio liberté sanfɛ an bɛ laseli kɛ Badalabugu kulu sanfɛ fiɲɛ sira ye 97 tɔmi 7 bɛ o sanfɛ jamana bolola baarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw jamana furuba baara kalifalen bɛ minnu na ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu de bɛ wele ko jamanadenw kuma na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo jamukan ye aw ta don a dabɔlen don aw kama walasa min bɛ se k'a to an kelen kelenna ka se k'an ka biridiki den kelen da jamana in jɔli la o kuma na an bɛ aw fo ka jamukan lase aw ma Seydou Sidibe nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ cɛkɔrɔba tɔgɔman bolo ni o ye ne yɛrɛ fa tɔgɔma ye Mahamadu Jalo Jano an b'a fo fatɔma ni tile bisimila bulon kɔnɔna na Jeanne Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ ka aw bisimila an b'a fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi Masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Touré PDG réseau TDM ɲɛmɔgɔ ye ale an bɛ a fɛnɛ fo sini kɛnɛ laban ko ɲuman ka o dɔw don kɛ a ye Jano an ka métier in ka di kojugu Jano baara lankolon tɛ n ka radio baara ka di ni baara bɛɛ ye journaliste baara ka di ni baara caman ye journaliste option fila dɔrɔn de b'a bolo journaliste i bɛ option A ta o ye mɔgɔw tɛgɛ ka fa i la i ka baara kɔnɔ ka sɔrɔ i m'i ni da nafolo kan i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ danaya sɔrɔ i bɛ karama sɔrɔ bolo bɛ fa i la i sifin fo ka taa se sijɛ ma fo ka taa to n'i y'a bila don min na nka i bɛ se ka pressé de nka mɛ o mɛ i bɛ taa sɔrɔ maa ɲuman dɔw bi sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'a fɔ ka fɔ ne ye nin kɛ karisa ye nka n'o fɛnɛ man di i bɛ option B ta i bɛ kɛ journaliste mobili batigi ye ka luxe sɔrɔ ka confort caman sɔrɔ nka bonya t'i kan karama t'i kan maa bolo falen tɛ i la o kuma na i bɛ boli bɛɛ nɔfɛ n'a fɔra don min na ko minnu bɛ fanga la i bɛ boli olu nɔfɛ n'a fɔra ko minnu bɛ fanga la don min na i bɛ boli olu nɔfɛ nka ni si ka danaya t'i k'a bɛɛ tigɛ n biro donc journaliste option fila de b'i bolo option A ni option B Jano je pense que an ye an bolo ɲɛsin an ka nin jɛmukan nin kɔnɔ fɛn caman na point caman na ala barika la an y'a ye k'a fɔ bi dɔw la waliyara an y'a fɔ an ka jamanadenw ye ko maaw kana siran CEDEAO ka sanction ye k'a daruyaw di même n'a sɔrɔla k'a fɔ tubabuw ka mɔgɔ cilenw ani minnu bɛ balo u lahɔrɔma la ni olu y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ sanction ninnu kɔkɔrɔma don ka CEDEAO tanu k'a tanu la CEDEAO est dans ses droits la CEDEAO c'est son droit la CEDEAO a n'a tubabukan baw a bɛ cogo di bi la CEDEAO c'est son droit la CEDEAO est dans son droit de sanctionner le Mali l'UEMOA est dans son droit de sanctionner le Mali les partenaires du Mali sont dans leur droit de sanctionner le Mali a bɛ cogo di bi il s'agit pas k'a fɔ ko n ye docteur ye walima n ye professeur ye tɔw kan b'a fɔ tɛ mɔgɔ kɛ kodɔnna ye koyi kodɔn ye ɲɛɲini de ani faamu bi CEDEAO bɛ ka segin a kɔ UEMOA bɛ ka segin a kɔ France bɛ ka segin a kɔ Union européenne bɛ ka segin a kɔ Mali a filɛ o de kosɔn mo de fɔ n'i kɛra fangatigi ye i sɛbɛ ka dɔn Mali gouvernement ko daniwaw u ka contingent min nana fara opération Takuba kan ko a mɔgɔw ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ a sɔrɔsiw ka taa
Et puis, on a fini qu'à quoi le gouvernement n'est pas parti avec le dos de la cuillère. On a fini boire qu'à bikunu lundi. Chitale c'est la Ouma. Tu as vu nous même fort. Quoi que lui Malika Chika mais comme Francis mais occupé l'endo pays où fera la nyoronga ka pays où fera nyoronga Union européenne jamana où fera nyoronga kana nous comme Francis de occupé l'emboula. Donc ils vont examiner et donc maintenant qu'on a que le lieutenant Mali numéro Djabi follow. C'est comme si quand ni c'est comme si Nika John est fin d'offier quoi. Donc au matin au sérieux, bravo aux autorités de la transition. Cette décision a freiné. Le gouvernement du Mali invite le contingent danois de quitter le Mali. Selon lui, aucun accord bilatéral n'existe entre le Mali et le Danemark. Permettant la présence de celui-ci sur le sol malien. Ko benkan foi te Mali ni Danemark nyonche kukuka surasu black na Mali bangokolo sans fait. Donc kukuka kasauche. Ensuite, qu'on a fini flana mimbi. Oui, qu'a fait Direction générale du commerce de la concurrence. Aja minu assermentira minu yu kali. Qu'a fait malo sukoro kilo kato kemela. Qu'a fait be laidu diwe barake ni horoyan ni ladriei. Aflani ko sukoro keme malo min bora ko kangana ribrisure parfumé bi woro ni seki apriba nona korokolo tulu a litre kele 650 kemani bisaba korokolo balo bagambalo wa kele ni keme duru gazi au chef gouvernement est première fois a prime une fois qu'on prix le respecter oui ou ka wuli ka jola oui point de vente bafla ou de ke à point de vente bafla là les contrevenants minimum à saria batou ou biga saria soria so même ni fene direction générale du commerce de la concurrence ma fene fait commerçant d'État nga association ne commerçant grossiste nga association ou tout ni nga sala na so la fene cleaner be ou bare ngono parce que c'est commerçant lu commerçant bena minga nuyo uhuna mino bulo est-ce que minanta rola unu o benga ina sabatira parce que d'État en fitini no minu meta fitini tane na fe tara bagaluma ko boutique fermé o pma na fo choko do nanyo do antna na farauka o bara la de donc les associations de commerçants grossistes, les opérateurs économiques et puis les associations de commerçants d'État là. Ou kata nyiringa est-ce que vous boratele la kapma mifo ni gouvernement benaminga o bengai gouvernement biga tabu asrafe wa est-ce que lui rabu tabu asrafe yo yoray donc nan sur la barre miga ko chukula amba fo courage Union africaine à commission nyemoro Moussa Faki Mahamat anana Bamako ya kwani Mali autorité uganyo donc ça veut dire que Jano a chauffé l'ente côté kelena quoi on misran ko jugune quoi ni tapage médiatique il y a ce qu'on appelle le matraquage médiatique entre dans la guerre des médias moko chambe hala nga barena autour la guerre des médias vous savez ça chauffe partout il faut que et puis ne c'est qu'à fort ni ino ni Moussa Faki Mahamat amana ali CEDEAO ni ino moi tola français ino européen nous oluka chide do parce que CEDEAO bol de service là imo bol de service là donc nana comme le gouvernement a ben kalutan woroka transition là donc nous ben kalutan woroka sanction mimbe malika kube aux sanctions ulika alors que il y a juste 2 jours de cela For Nyasimbe, le président togolais, on nana Bamako et Anino souffert pour rencontrer le président de la transition. Kapma sanction koenka kana négociation kana délit. On a toutes les informations. Donc moko kana antipement qu'on fait. À Boré Andouatara Sénégal de Macky Sall fait non. Il a demandé à Macky Sall de revoir la situation malienne, de concerter les autres présidents, les autres chefs d'État de la CEDEAO pour que ou capement Mali situation. Sinon, si le Mali est déstabilisé, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera déstabilisée.
que ça soit l'Afrique francophone ou anglophone, a bien déstabilisé. Donc, il faut Simbeni, Macky Sall taro kuma de ke Sénégal. C'était un voyage très discret. Donc, oyo yore. Mali, ministre des Affaires étrangères, Kunafuni Flana, Saban Nanina, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et Ouatem Plateau Kako, Union africaine qui a décision, ni Ouyata Koubina Bo Malila, ou ni Mali Nimoko Kwapma, Kwa Diara Oluye, Olu Feneteke la Samaleno, Teke Daeleno, Olu Teke Datougou Mokoye. Il a faut. Contrairement à ce qui avait dit à un moment donné que Mali Kouye, Bega Brade Fer, Sama Ani, institution internationale de l'Union entière. Donc voilà, ça c'est le contraire. Ça veut dire que Mali ma Brade Fer que Ani, organisation internationale, faut l'Union entière. Mali Nyamoro Koku, c'est vrai que Mali Kabouya, Mali Donga Bouya, Mali Nyamoro Kabouya, Puma Banao. Il doit être mené. Nous devons quand j'ai écouté l'émission là, c'était un mercredi, je crois que c'était le mercredi passé, quand j'ai écouté leurs blogueurs souvent journalistes, tantôt lanceurs d'arrêt, tantôt chroniqueurs, tantôt révolutionnaires, tantôt Nelson Mandela, qui disait que voilà, si j'étais Choguel, si j'étais Assimi, j'allais envoyer Abdoulaye Diop pour rencontrer ces gens pour dire que Coco Wagner tient. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Qu'il fasse faire quoi? Même si ni Djamana Wareb c'est bien fait, mais qui fasse faire, c'est très important. Qui fasse faire, c'est très important. Quand il y a Djamana Minakadi Djamana Warema. Donc, amena nimbe résumé 600. Jano, amena ta Draman Traoré. Anga kakumakana me. Nanklara Petose. Neni ibeka na nyogon kumbe. Yoro dola ako ami ika problème ye mi aya fotu wakana ko ton tort c'est d'avoir eu raison trop tôt. Oye nefa oye ne limania nya fonyera kono nodo ne mi seben ka fo to de be fangala fanga bu bolo de do bu bolo de mambe fanga mi no fe o te duma o tu bolo ni jamana denw ka sigi ka kuma ka bɛnkɛ ka fɔ jamana bɛ se ka yɛlɛma an bɛ se ka taa direction min na ka démocratie sinsin o kan an dɛmɛbagaw tɛ jɛ n'o ye olu ko démocratie min olu ka nafa bɛ min na u b'o de ɲini a bɛ fɔ minnu ma bloc de l'est ni bloc de l'ouest et occidentaux ni russes ni tɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn na tuma min fo anw b'u furancɛ la an bɛ tu ɲɔgɔn na kɛlɛ la n'u y'o nɔfɛ kɛlɛ guerre froide kɔnɔna na o nana kuncɛ ni layidu de ye k'a fɔ n'ala sɔnna o bannen min filɛ nin ye sisan diɲɛ bɛɛ an bɛɛ bɛna don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ an bɛɛ bɛ kɛ démocratie ye droit de l'homme ko bɛɛ ɲana a bɛɛ banna sisan Russie la ci la an bɛɛ bɛna kɛ kelen ye a sinsin bɛna kɛ jago ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka taa mɔgɔw bɛ se ka na o ma bɔ a sira fɛ o san 30 de ye ɲinan ye François Mitterrand min ye a yira a la bol u ka sommet min kɛra yen nɔ ale ye sira min yira démocratie lakalilan ye latakali cogo min na a ma bɔ o sira fɛ a ma bɔ o sira fɛ anw bara a ma bɔ o sira fɛ olu ni anw cɛ la an b'o problème fila de kɔnɔ bi parti m'u ka baara kɛ parti u tɛ se ka kɛ yɛrɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko démocratie olu ka tiɲɛ de don olu de bara olu ka valeur de don olu ka civilisation de don u kan k'a ɲɛ yira tɔw la donc an ma bɔ colonisation kɔnɔ kabini a daminɛ na an m'a faamu de sisan an y'a faamu parce que a tiɲɛna fan bɛɛ a tiɲɛna u yɛrɛ bolo n'u ko k'an ka taa voter an ka fɔ an sɔnna mais vote kɔnɔna na kalafili kɔnɔna na a ka kɛ sababu ye an ka minnu bɛ fanga nɔfɛ k'u ɲininka puisque économie taabolo ye nin ye u ko ko suguba don sugu belebele ko bɛɛ b'i ta sɔrɔ comme anw t'an ta sɔrɔ la anw denw de bɛ bateau kɔnɔ olu de bɛ tolajiw la olu de bɛ gɛn olu de bɛ ɲani olu de bɛ kasow la siyako dara kɛnɛ kan sisan u ka système ni kabini traite négrière la ka taa jɔnya k'u yɛrɛ bara
fo ka taa se bi ma an ma lafiya an bolola sɔnna an m'an sago sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye réflexion kɛ Mali kan ka kɛ an ka jamana kelen kelen bɛɛ kan k'i pan o yɔrɔ kunna i ma foyi faamu i b'i kun fɛ an k'o de ma an ka kɛlɛ in na que racisme systémique racisme de do fɛn o fɛn bɛ ka kan na jɔnmaya kɛlɛ de do fɛn bɛ ninnu bolo an ka fisa n'u ye an b'a bɔ su la diplomatie la keguya la n'an ma se k'a sɔrɔ a bɛ kɛ kolo ni fasa ye an bɛ marifa ta an bɛ don u kan ni marifa ye an bɛ kɛlɛbolo sigi k'a fɔ olu de ka kɛlɛ don fo k'a kɛ wajibi la pendant k'u bɛ ka ɲɔgɔn kunforoko bɔ an b'a organiser ka t'u ka fɛnw piller an b'o processus de kɔnɔ bi min dara jamana kan o de dara i bɛ ka yɛrɛ kan a bɛ degun de kɔnɔ i bɛ fanga ta contexte min kɔnɔ anw ka contexte ni contexte particulier de do inédit a ma kɛ yɔrɔ si i bɛ fanga ta a bɛ fɔ k'i ka situation min gérer e t'a dɔn min b'i ɲɛ e t'a dɔn min b'a kɔnɔ parce que a dabirilen do u m'a f'i ɲɛna u ko de k'u nana ko ka nin sauver a tɛ se ka fɔ u tɛ se ka fɔ an seginna ka na parce que an ni tɔw bɛ ɲɔgɔn na anw tɛ bɔ nɔgɔ la n'an ma na ka na aw ta bɔ si o tɛ se k'o fɔ mɔgɔ si donc u b'a fira da kan min b'a kɔnɔ u t'o fɔ an ye wa minnu ma n'o fɔ fɛnɛ u b'a fɔ k'olu y'u juguw ye mais ala barika la bi bɛɛ de da bɛnna ban bɛɛ de y'a faamu sa ka fɔ k'an lakana o kɛlɛ tɛ faransi yɛrɛ ka lakana a b'o de ɲini faransi yɛrɛ ka sɔrɔ a b'o de ɲini faransi ko k'an ka mɔgɔ de ɲini ka d'a ma min bɛ se k'o baara kɛ élection ka kɛ sisan a kana tɛmɛ février kan o de tun bɛna Emmanuel Macron permet puisque a yɛrɛ ye candidat ye a b'a fɛ u ka élection bɛna kɛ n'a tun tora a ta la mɔgɔ ka sigi min y'a sagona mɔgɔ ye min bɛ se ka ko t'u ta la o de tun b'ale nafa a kɛbaliya o ye fa bila la a kana kɛ a ko ligne rouge minnu bɛ yen k'an kana kuma Yad ni Kufa fɛ ko n'o tɛ k'a bɛ taa taali ma bɔ sisan ko ni élection ma kɛ k'u bɛ taa taali ma bɔ sisan ko Wagner nana ko n'olu nana k'u bɛ taa wa taali tɛ bɔ a tɛ bɔ kun min na parce que u mana anw kama u ye kɛlɛ kɛ prétexte de ye pour que ka segin ka na k'an recoloniser k'u sinsin yan i bɛ k'a ye nin bɛɛ faamu a y'a caman muɲu mais a ye fɛn dɔw kɛ i bɛ ka ye kɛrɛ komi a ye sɛ n'a bɔ tobi ka sigi u kɔrɔ à partir du moment où a ko jamanadenw y'a ɲini fɛ sisan kɔni n yɛrɛ ɲɛ bɛ a ko n yɛrɛ y'a ye a tɛ se ka kɛ cogoya si la fo an ni Yad ni Kufa ka kuma ko bɛɛ tiɲɛna o yɔrɔ de la o fɔdon ye bi ye an taɲana mɔgɔw tɛ se k'o yɔrɔ min kan ka fɔ a ka mangoya u ye fɛn caman fɔ corruption ni tiɲɛni ni baaramakɛ kunba bɛɛ la a kunba ye min ye se ka fɔra mɔgɔw ye de ka fɔ diɲɛ kɛra sanni feere bɛɛ k'i ta ɲini hali ni ye mɔgɔ min bila min na n'a t'a ta sɔrɔ a t'a kɛ o tɛ bɛ ka ko ye n'o o ma ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ a liyelen don système capitaliste ni nature yɛrɛ de la a gulonnen don de la tant k'i b'o de kɔnɔ i b'u ka mara kɔnɔ tant k'i b'o de kɔnɔ fɛn o fɛn bɛna fanga la u bɛna de k'a fɔ k'u b'u ta ɲini u tɛ Mali ta ɲini u t'a ɲini Mali u b'u ta de ɲini o bɛɛ de kan ka ɲɛɲini ni transition kan ka kɛ crise ye an ko crise ye multidimensionnelle ye transition fɛnɛ kan ka kɛ multidimensionnelle de ye jamana dilanli dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn yɛrɛ de kan ka dilan a ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'ale ma yɛlɛma hali n'i ye fanga ta k'a di jinɛ ma a bɛ taa kɛnɛ kan u b'a bɔ sa la u ye jamanaw instrumentaliser u ye o CEDEAO instrumentaliser peuple yɛrɛ instrumentalisera puisque u bɛ tɔɲɔ min bɛ da peuple kan o tɔɲɔ de b'i pousser ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'i bɛ démocratie nɔfɛ u dun y'a dɔn u bɛ min d'i ma démocratie tɛ démocratie ladege de don mais an bɛ ka min yɛrɛ ladege o yɛrɛ tiɲɛna u yɛrɛ fɛ yen n y'a fɔ ka ban o de la ne ko bi an ka kow lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la fɛn o fɛn b'a fɔ k'i bɛ nin kɛlɛ kɛ u si tɛ nalen sécurité ni paix mɔgɔninfinw ka sécurité base la u bɛ na entreprise ka sécurisation an'u ka intérêt sécuriseli kuma bolo de kan n bɛ min ɲini aw fɛ aw ka dɔn k'a fɔ cause bɛ c'est à dire a sun
ani conséquences a bɛ na ni minnu ye n bɛ min fɔ u ye n'o y'u ka modèle économique ye. Donc a ka jan mais an b'a tigɛ yan Jeannot même min fara o kan vous savez an bɛ guerre froide wagati de la entre les grandes puissances. Mɔgɔ kalanenw b'a dɔn kodɔnnabaw b'a kalama an filɛ kɛlɛ min na sisan a bɛ fɔ nin ma c'est comme si guerre froide min kɛra ka tɛmɛ o guerre froide kelen de sigilen filɛ nin ye puissance ni ɲɔgɔn cɛ grande puissance ni ɲɔgɔn cɛ maintenant nous an ka jamana minnu bɛ wele ko les pays du tiers monde n'o ye jamana sous-développé lenw y'an développé len tɛ fɛn t'an bolo même si ni fɛn b'an bolo an sago t'a la maintenant kɛlɛ bɛ kɛla parce que nanzara jamana ninnu bɛ balo continent fila de la arabu continent arabuw bɛ continent min kan c'est-à-dire les pays du Maghreb et les pays du continent africain. Donc u bɛ balo o continent fila in de la kosɛbɛ. Amérique ka balo fanba gulonnen bɛ arabu jamanaw de la. Donc il faut que a ka kɛlɛ créer arabu jamanaw kan wagati bɛɛ. Donc bɛn yɛrɛ kana na arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Et arabu jamanaw yɛrɛ dama tant que ni olu farala ɲɔgɔn kan olu fana u damana puissance de ye mɔgɔ tɛ s'u la. Donc les États-Unis ne vont jamais accepter ça, jamais de la vie, y compris l'Union, les pays de l'Europe. Mais Européens, nous, précisément, Francina Dieu, ou lui Afrique d'éclat. Donc maintenant, ou lui fait que Nyenamaya est globé Afrique indila, Frafina indila, à Klatchgoyala. Donc maintenant, Mounekera. Olu yɛrɛ puissance yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan de bɛ yen bɛɛ b'a fɛ k'i ka se yira bɛɛ b'a fɛ k'i ka fanga yira bɛɛ b'a fɛ sɔrɔ ka na i ka jamana kɔnɔ o mankan de bɛ puissance yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ kɛlɛ la bi anw ni nɔfɛ il faut que fɛnɛ anw ka ɲɛmɔgɔw k'u sen da u sen ta yɔrɔ n'u sen da yɔrɔ dɔn en tout cas ce qui est sûr mɔgɔ tɛ content ni fɛngɛ ye coup d'état ye coup d'état kɔni bɛ kɛ kun dɔ de kama. Mais mɔgɔ tɛ kuma ka content ni coup d'état ye mais kuma dɔ fɔra kunun bɛ kuma kuncɛ n'o ye ka nɛgɛjurusira labila ko un coup d'état sans effusion du sang c'est-à-dire joli kelen ma bɔ i n'a fɔ le cas malien yɔrɔ Mali coup d'état la sɔrɔsiw ma ɲɔgɔn faga o ni min kɛra le 20 août le 18 août yɔrɔ sɔrɔsiw parce que j'étais sur le terrain. O de kosɔn n'a fɔra ko an bɛɛ ka kunnafonidila ye n'a fɔra ko caman bɛ boli dɛ mais coup d'état don y'a sɔrɔ ne Sidibe bɛ terrain kan tun bɛ Kati coup d'état don à 13h y'a sɔrɔ ne bɛ Kati le lendemain de coup d'état n tun bɛ kan Sunjata Keita la comme d'autres journalistes mais ka min fɔ kuma in Mali ka coup d'état sans effusion du sang, Burkina Faso ka coup d'état sans effusion du sang, c'est un signal très fort à l'endroit des hommes politiques, de la classe politique, un signal très fort que la classe politique sache que les militaires, les porteurs d'uniformes n'accepteront plus jamais de verser le sang de leurs frères d'armes au profit d'un pouvoir civil au nom d'une démocratie. Mais c'est nga kuma kan sodasiw tɛ sɔn bilen yanni wuli cɛ ka ɲɔgɔn joli bɔn sodasi finitigi lakaw que ça soit policiers ou armée de terre, armée de l'air, béret rouge, béret vert, ainsi de suite ou tout yɛrɛ joli bɔn bilen civil ka fanga kama c'est terminé. Mali y'a exemple fɔlɔ, Burkina Faso y'a exemple filanan ye min kɛra Laginɛ ni sɔdasiw dɔw nitoro la a n'a kun bɛ yen n b'a kun dɔn mais wagati ka surun a tɛ se ka détailler donc n b'o dan ye mais que la classe, les acteurs politiques sachent que les porteurs d'uniforme, les hommes entre eux ne vont jamais, plus jamais verser le sang d'un frère d'armes au profit d'un civil, d'un pouvoir militaire au nom d'une démocratie au bana sodasiw tɛ ɲɔgɔn faga politique mɔgɔw ka fanga kama bilo bana pew et puis ka dɔn fɛnɛ
abi folu minnu ma docteur ni professeur ni u ka bulu kunna les militaires là actuellement bi surasiya ni kunu surasiya tɛ kelen ye dɛ min ye fanga ta Burkina min ye i b'a ye c'est un diplômé a ye livre bɔ il a fait des ouvrages a ye livre min bɔ a bi saba bɔ yɔrɔ kalan y'o ye dɛ et pas bɛ terrorisme kɛlɛ dɔ ye ko kabako Assimi nunu ni Diaw nya fi ngone ni Diaw ye ko le kanyo fe abade an kala madame Diaw quartier Malla première année deuxième année troisième année ni Maliki Diaw ya kenyo fe aya soro an nga corona yi bi blanc fe la an to ko sebene do quartier Mali kele na ya donc c'est des gens mo akla ku kalande ko surasiya drondo mo minun temena pritane militaire fe ka teme emia fe ka ta kalange kana yoro ni politique bunda ko na na fa ka fo ko luma kalan ko surasu do ku ti se ka jamana mara abu filila de anga fara nyogo nga jamana mara nga gla nyon fe daga juru sra ba ka blala 73 31 57 84 je n'ai rien contre la classe politique mais qu'on se dise la vérité ambu wakati de la tabolo kura hakilina kura yele makura ambore no fe mama fendian mata maka da Congo Maliki Diaw flo e CNT la modèle kata ka da Congo wan na ta fo transition ibana. Voilà. Donc, ti maka da Congo, mata politique nyemoko ka da Congo teta aywa transition maka da Congo. Jamais. Donc you slafleni bi amina nyiningali min bla nyiningali dakru ye kelempede. Muna coup d'état be multiplier là. Continent africain après 60 ans d'indépendance. Sans bioro yerema horonya ta ko fe muna alibi coup d'état be continent africain kono muna coup d'état be ka continuer est-ce que abina dani jamana saba mawa na diru sraba ka blala biolon blani saba bisaba ni kele bidrun wolon bla bisekni nani awdun kodi sanga bisaba mboga téléphone na ñokon fe parce que souvent ni message nous na faka bon kosobe abe hakilna do di ambe kelingel nama 73 31 57 84 biolon bla ani saba bisaba ni kele bidrun wolon bla bisekni nani allo Somo be Tony jamu ibang wole ka bomi Segasi Kuyate Ini fama Sambi saba indépendance ko fait muna ali bi coup d'état be ka continuer continent africain qu'on nana no frafina gun san fela est-ce que ni coup d'état na dani saba mawa Mali la Guinée ani Burkina Faso bon na ya dane ne saba mo sribe fo mo fu ka système yele mabi nous y a élément avec ça dans les savants en tant qu'américain t'attendons dans la voie de l'Arabie confédérée parce que nous connaissons à la délicat la hale mi karanga jamana kona majani hale anglais roma majani parce que ça fait quand même nan tant que ko élément marqué avec parce que on a demandé mo ko meka fragile nous le safu ka api reba foludi ala ye ka sorote ne to yo dun digira mo ne fina ni de diu on na digira bi ko beke ala do fara bi de mala de ba ko to ne de mala ya u ka fragile de toy oui no ko no so ko de mala de parce que kuna to fait teria ko yin na bolla na to ma ba di mo mais na juru da ala ka da ka ne ba ke to ti bo ko c'est la situation ka bo français ko ko nyeso ka jamana do mu asiki ka fenga ka mani jamana do ko ba intero de fa ni ya de fa c'est ça non démocratie fa na meta ko na tento na tanga jamana do mu ka here sorola problème ti d'accord Kuyati Abifo merci beaucoup Kuyati 73 31 57 84 et yirema horonya utara sambi oroko fe muna ali bi coup d'état be ka continuer continent africain konana est-ce que ça va mi flek à tout nyona abina dani mawa donc ni sabe auka blala 73 31 57 84 biolon vla ani saba bi saba ni kele bidruni wolon vla bi seki ani nani auka radio do liberté émission au dunko de 73 31 57 84 allo Anche allo Somro Radio mbi fait s'il vous plaît monsieur c'est quoi et tokoni jamu iba ngole ka bomi
Salsi Sanusi Konate quartier jumɛn Lafiyabugu yan. Ayiwa indépendance yɛrɛma hɔrɔnya ta san 60 ni dɔɔni hali bi mun bɛna na ni fangandaraki ye farafina gun sanfɛ sala a bɛna dan ni saba in ma wa ni san kɔnɔ ni san fila laban in kɔnɔ. Mais e yɛrɛ b'o dɔn sa o. Ne ye ayi dɛ ne ko k'i ka hakililanta de fɔ. Mais jiri sera suma ɲɛ kan ni nafiki hali nafiki ma jiri sera i sera m'o bi jɛ i b'a bɔ ka fili. A ye faransi débarrasser ka bɔ an ka jamana ka pewu an bɛ lafiya sisan. Politique bɛ ban pewu. A kana munumunu dɛ a bɛɛ ye faransi de. Awɔ n'Ala ni kira cɛ walayi. Awɔ bon salam alaikum. 113 31 57 84 Biolonvlani Sababi Sabani Kele Bidrunvla Biseginani Aljuma Togo Ambi Fo allo. Oui allo. Tokoni jamu bangule kabomi. Amadou. Kalabankoro. Tokoni jamu. Amadou Cissé Kalabankoro. Voilà, ni fondé bula ko. Porque ni ay ko da ke ay dia apele jama ni ko ma joro law. Téléphone gere yere la Tanke no mo joro la ko ta se ka ba. Na ona ka pepu le ka man no ando ka pepu ka barake. Ko mo wala ta hadina. O se ka ni tanke no ma gabe do ka do ka fo to mo ndo wuti. Ni ke mo ndo wuti na ona na ka ke mo ndo ba mo wala ta ta ke. Alsi mabana ya antara dari nga atonu ko kana la sanama 113 31 57 84 sanga bisabani sababe neganye temps linzuru sanfé allo Koulibaly Baste bismillah bita folli mais kera a fugo na ma banfolo bidron bi fodoro parce que ya mi fo yo be fo mais kurita ko na ma ban ali ko fe ne dane bala flawbe so wore ne ka nga mi fo no fo chogori ai ko de ko na ta bi ko yo ber fo clarité ko ke bona de buga na plan na parce que yere ka kumaro wo France ga jo ya na nyemo ko o be nyina ko c'est ngwa jamana kono dawlu da do ni inyela na jamana mo mu yere isobu ye ni ina no lugo yero ko ni ma fegere voilà bo ko mi tumaro yero ka pour dina o yi kono ta foko voilà ka clean no. Merci beaucoup Koulibaly 113 31 57 84 donc Jano est-ce que net na to ga information résumé d'abla parce que c'est ni mo kono ta foka ba donc finalement menato meto ga résumé minunke information ko minundi mena do voilà allô s'il vous plaît do boy ga radio mangana to ni jamu ba ngule ga bomi Idrissa Konare Muntugula bismillah Idrissa muna ali bi kurita be Afrique continent konnana est-ce que ni sanfla laban saba min fle ka keni Afrique francophone na bna danmawa bon kurita bambalia folo oye c'est-à-dire que jonya mutume folo farko la jonya o bana nga hakilla jonya de be an kan halsa maintenant wala sa o jonya in ka ba fo nyemgo ka o famya ni komgo ka je ka baraka nyoko fe nga nyemgo munu be no ya nga president we olu ni fele munu me ka jonya ka anga no occidentaux yo olu no be ka baraka halsa donc faut que u ka sekin population ma ou population ka je ka baraka pour le nyoko ma wala sa ka amboni créer ni o manqué en tant que anga nyamoko ni population ma baraka nyoko fe join ati ba fo ka ta fo mi kala donc o kele ne do no manqué ala c'est coup d'état fana o tiba voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ambi Foinche 73 31 57 84 15h36 minutes. Allô. Allô. Somako be Kadija Jara Kabalakaw.
basi konte jara i koloba kare bismillah oh wo ne ko dice ye ku de tan te gaba ika de ke jona ko nta manja nyogona ere amanja nyogona we abe président be ne usiki kunde ko ka ko kwansi ndo anga jamana de le koso ulite jamana de jati de bo français de jati ni français ko ka isi ni ko ka wuli donc be français ya jona de la bo idi mado iga population e bi sigi ni be wuli domina ibe wuli français se kam ko si balola donc o be ni o min ko de bato ni pour tan te ka se ka dabla question flana ka fo ko kureta ko ni bana ma siginaye ay ya me ko Niger président ere bora pare la solo ko insécurité bi ale be ko Côte d'Ivoire be ko Sénégal be ko bon Kadija oui information nous bon radio la mestragne parce que information fente ni beni c'est ka ici à quand c'est pas officiel bon ni ya atako ou ya fonya mais abe internet bon souvent voilà bon selon certaines informations en tout cas mais c'est qu'il faut ou ka présidence kuna funi chama membe do kalama mina sinon même bi ay audience do présider ay moko do bismillah aka palela voilà donc mais c'est quand même faut finir certes il a dit des mots durs parce que ay mali autorité ou certes ay puma do fo ka sommet ou s'en fait mais même Bassoum lui-même il n'a jamais été d'accord avec la fermeture des frontières à ma son ayo fo Macron ere nyene ka fo vraiment Niger tinana son ka fenge ka frontière datun kwa ka gelen parce que moko ka imana ke no fundila chugo souvent comment ni tient à cacan quoi donc Bassoum au point fort et ça c'est il a dit en face de Macron mais je sais qu'il a dit des mots très durs à l'encontre de nos autorités ça nous a pas plu en réalité. Allô histoire ni jamu ibangule kabomi monsieur Koita Zerné bon coup d'état nous ebolo mona avec à continuer albi Afrique est-ce que ni sanfla là-bas qu'on a abna dani jamana saba intama bon c'est ka tama ni kankelen doye parce que nanga jamana kadi magamuye no sera ka nunga buru transramna c'est ka dana ka kanoye comme français ken bi na fo anga jugu donc nous oluka sugu sera mamuna ko se daro sura la fanga sigidala c'est ka nga jamana nyami don ambe ala deli ambe jona muna ubolo hasim nga chesiri ma ama pera stega teme la kanteme kira kanjeme jamana fla amsika fanor no nyola ko juguti menan nyoga chega teme so an sete ma ala kira kanteme ega ko jugubi fo Mali ni Burkina ka kelea Mali ni Burkina ka kele tunye fena bene kerengere la mintuna bena francifé c'est-à-dire ma benda be sama mafungo la zone des trois frontières parce que zone des trois frontières ni franci ba fait ka papier ke ala ka ke arrêté mais wakati mina ni mankan willa aba yira Burkina Faso la ka fuko zone des trois frontières ko l'état ya parti abatla ka yira Mali autorité la ko lutado abatla ka ta yira Niger la ko lutado mais en réalité Franci yere kal la nyini yoro inkake ale ka territoire de mais ama soro flo parce que jamana imbe ma jena mais zone de trois frontières famba be Mali de konnana voilà donc comme recherche nous faisons namba ke obe ni chama nyefo anye ambolo be ka kisoka donc ambo blay no merci. Voilà. Wakati kama détail doni kuna fundo be olu dili man non donc faut ka kuma di moko ma fene ka tandu moko akilanta odi allo
Monsieur, s'il vous plaît, c'est qui a radio Infara, s'il vous plaît. Il te rend jamu iba ngole kabomi. Suleiman Cham Gawatu. Suleiman Cham. Monsieur Cham, il sait qu'à radio Infara, s'il vous plaît, t'as tes barres no ya ambolo de. Non, Akilina Kilenedo. Indépendance papier mi boulot. Ni murbu yata. Ukanya fo dugudoyi. Parce que pour la Guinée yata totalement. Bon, ye marasa do nyo anye mi famiala. Ni da dugudugoro fe français kai. Omo famia. Bon, mi autorité kurai. Anga jaga do kuyi. Non, amala politicien muni anga président ni. Président le gouverneur ou de nous. Nous tara français. Ubu kapo korota. Kairono moteur sigula. Ka vidaji reno kula. Ka soroka tuluri malian kula. Nous nana metegara fokanga président nana. Anga président tele. Ma fanya. Sorasi nous a plano blasinga. École sola. Faso kanu ka yira denmisɛnninw na ni faso nafolo dun ka seni na ka yirila i n'a fɔ e tɛ hɔrɔn ye u ka armée fɛ parce que tubabuw ka janfa ka bon n m'a faamuya an bɛ dugawu kɛ Mali hali bi an ka dugawu b'u kɔ ɔ yɛrɛ sa 113 31 57 84 allô. Somoro be radio mbi kere fa s'il vous plaît to ko ni jamu ba wole ka bon c'est là vraiment quand on voit la moussa amu ko na sunu ni lebo e pardon ma famille to ko ni jamu folo ba wole ka bon mi ni mo di jaral radio do bi kere fe yamalu ni ma radio fa nga nyoko fam be gele ya kan wole ka bo quartier men yamalu tra ka bo jene ka bugu oh yamadu ambila me téléphone gere yere la ne ko san bi yoro ko fe munde ali bi coup d'état be continuer la nga jamono kono Afrique ok d'accord merci ibe to ka téléphone gere yere la note ipma kan meli ka gelen doni 73 31 57 84 allô 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 téléphone gere yere la ito ni jamu ba wole ka bomi Ousmane Koulibaly Kalabankura sans indépendance ou tali ko fe sambi woro ni ndoni walma sambi woro hali bi ko ta be continuer les frafina asababu ya jumenye est-ce que sans fla ko fe coup d'état na dani jamana sabama wa Mali Guinée Burkina Faso ok yani ngado mo mi fo folo kala mi ke jabo befu wala kam be so monsieur Siré non nous t'avons été bolo FIFA bipa français farikolo labla mais hakili b'u bolo il sent que an bɛ ka funu de président tɛ anw fɛ Afrique gouverneur de b'anw fɛ yan par exemple monsieur Siré bɛ min nkalon kelen tigi ye en tant que an bɛ francophonie hukumu kɔnɔna na an ye français ta de ne bɛ est ce que ne taara e ka du kɔnɔ ne bɛ se ka n ka sariya tigɛ e ka du kɔnɔ wa bon ni e ye dutigi de ye ne bɛ ka sariya de ta mais déjà que ne ye dutigi ni hali ne taara sigi e ka du kɔnɔ ne bɛ ka sariya de e de bɛ ne ka sariya de ta n bɛ fɛn dɔ fɔ bi en tant que anw bɛ francophonie kɔnɔ Afrique coup d'état ti ban. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Inchi 113 31 57 84 Sanga bina numéro ben tanduru sans faire. Allô? Somoro. 113 31 57 84 biulun vlani saba bisabani kele bidruni wulun vla bisegeni nani. Allô? Radio mbi kere fait s'il vous plaît monsieur Afagaï Sawarika radio Afagaï togoni jawi bangule ka bomi 73 31 57 84 nay wuleli ke aw hakil tola radio mbaw kere fe ay chaman bo amangana walma ka faga abatu barabi nogoya minum ma wara minum be ka lameli ke kenema abe bara nogoya ulubulu abatu ibe minfo
kumakan bɛ basigi ale b'a faamuya nka n'i ye arajo dayɛlɛ ko fɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ olu k'e kumakan mɛn e k'i yɛrɛ kumakan mɛn interférence bɛ na fréquence fila ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ gɛlɛya allo 73 31 57 84 73 71 51 84 allo allo 73 31 57 84 71 51 allo allo somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min ne bɛ k'i wele ka bɔ Sogonikɔ ne tɔgɔ ko Yusuf Tera radio min b'i kɛrɛfɛ s'il vous plaît n'a ye weleli kɛ aw kɛrɛfɛ radio ninnu faga bisimila san indépendance tali kɔfɛ san 60 munna hali bi farafinna gun sanfɛ coup d'état bɛ continuer ne fa o nɔgɔn a tɛ se ka dabila kun min kama i b'a dɔn parce que an bɛ ka tubabukan min fɔ dɛ tant que an ma tubabukan fɔ dabila wala Mali tɛ se ka bɔ coup d'état na hali n'an ye tubabukan fɔ dabila hali sini coup d'état tɛ kɛ an ka jamana na mais tant que an bɛ ka tubabukan de fɔ tubabukan min bɛ fɔ anw ɲɛna an t'o mɛn o minnu bɛ na an kunna u bɛ taa tubabukan de u bɛ na tubabukan min fɔ an t'o mɛn bon n'an bɛna bɔ ko kalama dɔrɔn o de bɛ na ni coup d'état ninnu ye tant que tubabukan fɔ nin ma dabila tɛ se ka ɲɛnabɔ jamana tɛ se ka ɲɛnabɔ tubabukan namara de don quoi. O kuma attendez 113 31 57 84 70 ani nani allo somɔgɔw bɛ i kumakan kɔrɔta dɔɔni ka téléphone alala 113 31 57 84 70 allo somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Seguba Jara Talko bisimila Seguba ni ye ɲininkaliw faamu bon ne ka famu na farafina président de baraka tubabu de quoi parce que ni min na o na ayo na kun ko quoi donc finalement bara be tiɲɛ bolo ko yema ya ne ka famu o quoi mais est-ce que e ka faamuyali la coup d'état bɛna dan ni jamana saba ma Mali Guinée ka taa se jamana wɛrɛ mɔ bon finalement i b'a problème min minnu bɛ fanga la u k'u hakili sigi bɔ jamanadenw lajɛ n'u ye jamanadenw lajɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi quoi n'o tɛ tant que ni jamanadenw kɔni sago ma kɛ f'e bɛ taa Faransi de ka baara kɛ ni Faransi de ye donc finalement i ni jamana wɛrɛdenw tɛ bɛn a la parce que Faransi tɛ yan nɔ jamana ka faamuya. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. 113 31 57 84. Sanga Bidurube Negen Tan Aniduru Sanfe. Allô? Allô. Somoro. S'il vous plaît, monsieur, radio mbi kerefe bise ka faka ou bien ki ro jan radio ina to ni jamu ba wole ka bomi. Mohamed Traoré ko Gwana. Mohamed Traoré Gwana. Mohamed Traoré san biworo s'il vous plaît Mohamed radio mbaw kerefe abi bara de gele ambulo o ko sama fa ko kerefe radio faka san biworo yerma horonya tali ko fe muna alibi fanga yelema be frafina gunka. Aywa ambe to kan yoro de fo o ko so mai tant que radio daile ne mbi kerefe téléphone ni radio be ñokon kerefe kwa ka puma radio so kelen no fa puma kacha. Allô? Allô, oui. Bonsoir monsieur, to ni jamu ba wule ka bo mi? Jean Nyamba, me wule ka bo Kalaba. Pardon monsieur Ba? Nyamba. Oui. D'accord. Y baro c'est famille. Ambila me. On est à la taille. Pour ça, nous, c'est l'un de Marapotigua. On va pour ma gouvernance. Quand c'est mis au match qu'elle est pour la finance, l'État de Ké à ses enfants. Allez, pour la grande Mundala, nous, il y a au Marapotigua, il trace à 100 ans. Au coup d'état qu'il est de Kela. Nous nous disons jamana kuna. Jamana mara de Keka bene ulu yɛrɛ hakilina ye. A bɛ dan olu nafɔmɔgɔw. Dɔgɔtɔrɔso jɔ fasodenw ye. Lakana ti sabati fasodenw ye. Baloko ti sabati fasodenw ye. Mara ti sabati
donc tant que bɛ jamana fɛn fɛn fana farafinna a coup d'état tɛ banna an ka gɛlɛya ye o de ye ni an y'o kɛlɛ san o san jamanaw bɛ lafiya coup d'état ninnu bɛ kɛ ko mun ko ne bɛ fɔ ko marakojuguya ko fanga bɛ mun bolo k'u ma fanga mara ka ɲɛ maintenant pour que a ka se ka ban il faudra que jamana ka mara ka ɲɛ minnu bɛ jamana mara u ka jamana mara ka ɲɛ o mara kɛli ka ɲɛ u bɛ dépend jamana lakana jamana baloko jamana kalanko jamana kɛnɛyako k'u dɛmɛ don a ma a ka kɛ fasodenw de ye a kana kɛ olu kelen ye a hakili b'a la n'o sera sara waati o waati farafina jamana ninnu coup d'état tɛ ban. Ayiwa merci beaucoup. O ye ne ka faamuyali ye. I ni ce. Merci beaucoup. Merci. 73 31 57 84 53 minutes 15h sanga biduru ni sababe nage temps ani duru sanfɛ allo somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min Seydou Jara Golfu Monsieur Seydou Jara an b'i lamɛn ne kɔni ne ye ne ɲininka Sida minnu kɛ farafina n ka président ninnu ka côté la tilenibaliya de don parce que o ti tiɲɛ fɔ jamanadenw radio min b'i kɛrɛfɛ o faga s'il vous plaît wa a hakɛto n b'a faga sisan continue o tilen tɛ jamanadenw ɲɛ kuwa n b'a faga sisan a hakɛto o tilen tɛ jamanadenw ɲɛ 73 31 57 84 biwolonwula ni saba bisaba ni kelen biduru ni wolonwula bisegin ani naani allo allo somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min Umar Sangare ka bɔ Sebenikoro Umar Sangare Sebenikoro Umar an b'i lamɛn bon ne kɔni bɛ min fɔ farafina masakɛ ninnu ye sigan bere tɛ se ka ka saga kɛ u k'u bɔ Faransi ka fanga ninnu kɔrɔ u ka jamana mara n'u yɛrɛ ka hakili téléphone gɛrɛla k'i kumakan kɔrɔta u k'u ɲɛbɔ Faransi ka marabolo la ka jamana mara n'u yɛrɛ ka hakilina ye o de ka ɲi parce que même hali u ka ekɔli yɛrɛ kɔrɔ de ka dɔnya kalan kɛ u tilala ka taa pratiquer u yɛrɛ Nche 73 31 57 84 biwolonwula ani saba bisaba ni kelen biduru ani wolonwula bisegin naani allo radio min b'i kɛrɛfɛ o faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Alassane somɔgɔw bɛɛ bisimila Alassane ne ku kat ne ko di me ko jar ne di ka dafa yere de ala ka kanu to ko di bolo jamo ay di ko di bolo jamo mo bolo jamo ka wara ya dafa ne ku de tay tan ki am fara ka dafa la ku da de ba parce que u da ko ayate wa ke tan ta ko ke tan ko de farafina ku da ba de ali ayere ala yan kuna jare no nan ku ya wata te ku da be ke ni na be su Ok, merci beaucoup Alassane. 73 31 57 84 bi wolonwula ni saba bisaba ni kelen biduru ni wolonwula bisegin naani allo somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min i cero bisimila Pereta ninnu na n'i y'a ye a bɛ kɛ o b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la n'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ bonya kuma tɛ jamanatigi ma an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni nka n'i sigira dɔrɔn a k'olu ba kɛ dan foro ye u b'a kari dɔrɔn ka bulu ko u tɛ sira tɛ kɔfɛ mɔgɔw la n'a y'aw yɛrɛ ka mɔgɔ bolofɛ mɔgɔ ye n'aw sera Faransi n'aw y'aw bila yɔrɔ min k'a fɔ ɲinɛni ye yalima aw bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw sago kɛ wa n'i y'a mɛn ko président jamana kɔnɔden ni jamana kɔnɔden tɛ yen e kelen tɛ sigi sigi o
o ko ame mo re ni sa ala bena ni ko buluma ni ambula alsa ala ka na hera kenina amin ala ka da an de na balmo sira sayama ni ke na le amala ko ka barkada ka ba ba mo sula ko ko ma kuna ala sa ala ka nya da awira la ala ko ke amin amin Orang kalau sakit di wajah dalam masalah kalau sakit dia para laharaka. Ya Rabbi amin. Awak pasal dia itu ala kasih bulu kami na, umi nanga zaman bani ko. Amin. Awak mau jual kiri. Okay, ajarannya. Sesuatu kami jual kan dia pakili. Tapi ni nak mana yang rawuli, jadi ni kalau mana yang rawuli, ini cuma ni kau wala, aku kontana. Awak surat suki surat saya mana wajib korona. Orang yang buat ini sih. Ok, d'accord, merci beaucoup. Aywa, ambe bita susuriano jano ni ala manka jonya jo ana amena nyoko soro shini ni jemu kan kilin kono ni baru sinwore ka jemu kala soma sidu siribe kligaina Mamadou Diallo jano chokrobato ma ale de bolobe ne kawla bismillah bleu kono jani jakite Madina Kuyate ka farawlu kan ka bara imbela kolosi masake mode masake almami Samourou Touré amese ka fo jano ni be weleli ke radio ni mbi kerefe no retouré bi chama mo mangana to ba faga tant que ni réseau kan akwa makan tetien mo wara minum be la me wara ben ni sodiani ga pumai ngani makan be siga kama fo eko ka akorodron donc interférence bena mi rebe ka ika makan me otigi be gêné donc ati famia rebe ka mi falni puma se la mo ati fam awni che akambe wati were kodi aw hakilnata ye mun ye faso kunkanko la aw do kodi ye jɛmukan ye min bɛ sigi radio liberté sanfɛ tɛnɛ ka taa bila juma la fiɲɛ sira kan 97 ni tɔmi 7 nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 16 la n'a bɛ sigi Seydou Sidibe fɛ aw dun kodi maliyɛnw aw dun kodi faso ko la k'aw da don ni jɛmukan in na aw bɛ se ka nɛgɛjuru banban 66 74 33 48